अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान इस वक्त अपनी तारीख के एक इंतहाई नाजुक और ख़तरनाक मोड़ पर खड़ा है। पिछले 15 दिनों से जारी अवामी एहतजाज अब सिर्फ महंगाई या बेरोज़गारी का मसला नहीं रहा, बल्कि ये एहतजाज रियासत निज़ाम और आलमी ताकतों के दरमियान एक खुली कशमकश की सूरत इख्तियार कर चुका है। ईरानी अवाम तवील अरसे से मुआशी पाबंदियों, बेकाबू महंगाई, करेंसी की तबाही और रोज़गार के शदीद बहरान का शिकार हैं। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। यही मुआशी दबाव बालाखिर सड़कों पर निकल आया, मगर जैसे जैसे एहतजाज फैला, मुतालबात मुआशी से सियासी हो गए। अब नारे सिर्फ रोटी के नहीं बल्कि निज़ाम की तब्दीली के हैं। नाजरीन, गैर सरकारी और इंसानी हुकूक के ज़राए के मुताबिक सैकड़ों अफराद और हज़ारों गिरफ्तार हो चुके हैं। हलाकतों की तादाद 500 से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। लिहाजा ईरानी हुकूमत इन आदाद व शुमार को मुबालिगा करार देती है, मगर हकीकत ये है कि क्रैकडाउन बेमिसाल शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इंटरनेट बंद, मीडिया पर पाबंदियाँ और सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकम्मल ताकत के इस्तेमाल ने हालात को मज़ीद भड़का दिया है। ईरानी हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये एहतजाज अवामी नहीं बल्कि इसके पीछे इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद, अमरीकी इदारे और मगरबी ताकतें सरगर्म हैं। हुकूमत ने मुबैना मोसाद एजेंटों की गिरफ्तारी और उन्हें सज़ाए मौत देने के ऐलानात भी किए हैं। साबिक शाह ईरान के बेटे रज़ा शाह पहलवी एक बार फिर मंजर आम पर आ चुके हैं। वो ईरानी अवाम को सड़कों पर डटे रहने, मुज़ाहमत जारी रखने और आज़ादी की जदोजहद का पैगाम दे रहे हैं। नाजरीन, यही वजह है कि रज़ा शाह पहलवी ईरान के अंदर एक इंतहाई मुतनाज़ा शख्सियत बन चुके हैं। अमेरिका और इसराइल दोनों ईरान को खुली धमकियां दे रहे हैं। बयानात, फौजी नकल व हरकत और सफारती दबाव ये जाहिर करते हैं कि फौजी ऑप्शन मेज़ पर मौजूद है, लेकिन बराह रास्त हमला आसान नहीं। ईरान खिते में ताकतवर इत्तेहादी रखता है। खलीजी ममालिक, इसराइल और अमरीकी अड्डे बराह रास्त खतरे में आ सकते हैं। मशरिक़ वस्ता मुकम्मल जंग की लपेट में आ सकता है। इसलिए फ़िलहाल दबाव, पाबंदियाँ और अंदरूनी अदम इस्तेहकाम को तरजीह दी जा रही है। ईरान के सामने इस वक्त 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि सख्ती से एहतजाज दबाना। दूसरा, महदूद इस्लाहात के ज़रिए अवाम को वक्ती रिलीफ देना। तीसरा, या निज़ाम की तब्दीली, जो सबसे ख़तरनाक मगर फैसला कुन रास्ता हो सकता है। हर रास्ता अपने साथ शदीद नताइज लाता है। ईरान में जारी एहतजाज सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे मशरिक़ वस्ता और आलमी ताकतों के तवाज़ुन को मुतासिर कर सकता है। अगर हालात काबू से बाहर हुए तो खिता जंग की लपेट में आ सकता है, आलमी मईशत मुतासिर हो सकती है और दुनिया एक नए बहरान में दाखिल हो सकती है। ईरान की सड़कों पर उठने वाली आवाज़ें अब सिर्फ तेहरान तक महदूद नहीं रही। ये आवाज़ें आलमी ताकतों के लिए एक खुला चैलेंज बन चुकी हैं। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरानी हुकूमत को एक सख्त पैगाम दिया गया है। ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर एहतजाज करने वाले अवाम के खिलाफ ताकत का बेदरेग इस्तेमाल जारी रहा और शहरियों का कत्ल किया गया तो अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर गौर कर सकता है। नाजरीन, ईरान के खिलाफ ट्रंप के ये बयानात सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अवाम अपनी मुआशी और सियासी हकूक़ के लिए सड़कों पर है, तो दूसरी तरफ आलमी ताकतों की धमकियां खिते को एक नए बहरान की तरफ धकेल सकती हैं। सवाल ये बनता है कि अगर इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करें तो कौन ईरान की मदद करेगा? रूस और ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, मगर रूस की मदद बराह रास्त फौजी जंग की सूरत में कम और इंटेलिजेंस, असला, सफारती तहफ़्फ़ुज़ और अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो तक महदूद रहेगी। रशिया की यूक्रेन जंग के बास रूस एक और महाज खोलने से गुरेज करेगा। रूस ईरान को मुकम्मल तौर पर गिरने नहीं देगा, क्योंकि
اس سے امریکی اثر روسی سرحدوں کے قریب آ جائے گا۔ کیا چین ایران کی مدد کو آگے آ سکتا ہے؟ چین کی دلچسپی توانائی، بیلٹ اینڈ روڈ اور مشرق وسطیٰ میں استحکام سے جڑی ہے۔ چین براہ راست جنگ میں شامل نہیں ہوگا، لیکن اقتصادی مدد، تیل خفیہ خرید، سفارتی دباؤ، امریکی پابندیوں کو کمزور کرنا جیسے اقدامات کرے گا۔ چین ہمیشہ دنیا کی جنگوں سے دور رہنے کے لیے ہمیشہ یہ ڈھول پیٹتا آ رہا ہے، پہلے تجارت بعد میں جنگ۔ ایران کا اصل دفاع پراکسی نیٹ ورک ہے۔ حزب اللہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یمن کے حوثی، سعودی اور امریکی مفادات، عراق و شام امریکی اڈے، یہی نیٹ ورک ایران کو براہ راست حملے کے باوجود زندہ رکھتا ہے۔ ناظرین، دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی ایران کے حملے پر سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کیوں ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے؟ سعودیہ اور ایران کے اگرچہ حالیہ سفارتی تعلقات بہتر ہوئے ہیں، مگر ایران کو شیعہ اثر رسوخ کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ سعودیہ یمن، لبنان اور عراق میں ایرانی کردار سے خوفزدہ ہے۔ سعودی عرب خاموش تماشائی یا غیر جانبدار رہے گا، لیکن پس پردہ امریکہ کے قریب ہوگا۔ دوسرا، ترکی ایران کی اس جنگ میں کتنی مدد کر سکتا ہے؟ ترکی کا مسئلہ ایران نہیں بلکہ کرد مسئلہ ہے اور اسرائیل کے ساتھ توازن ہے۔ ترکی ایران کی مکمل تباہی نہیں چاہے گا، مگر ترکی ایران کے مضبوط رہنے سے بھی خوفزدہ ہے، لہٰذا ترکی ایران کے لیے سفارتی بیانات تک محدود رہے گا۔ ناظرین، پاکستان ایران سے اسرائیل امریکہ جنگ میں ایران کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ ایران میں اسرائیل امریکہ نواز حکومت پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ پاکستان امریکہ سے کھلی دشمنی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات پہلے ہی اعتماد کے بحران کا شکار ہیں۔ پاکستان ایران کو فوجی یا عملی مدد نہیں دے گا، صرف امن کی اپیل کرے گا۔ اگر ایران میں امریکہ اسرائیل نواز حکومت آ گئی تو یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک منظرنامہ ہوگا۔ پہلا خطرہ دو طرفہ دباؤ۔ مشرق میں بھارت امریکہ اسرائیل کا اتحادی ہے، مغرب میں امریکہ نواز ایران پاکستان اسٹریٹجک گھیراؤ میں آ جائے گا۔ ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف انٹیلیجنس سرگرمیوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ اگر اسرائیل ایران میں انٹیلیجنس بیس، ڈرون یا سائبر نیٹ ورک قائم کر لیتا ہے تو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت، فوجی تنصیبات براہ راست نگرانی میں آ سکتی ہیں۔ ایران کی مکمل شکست چین، روس، پاکستان سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ پاکستان کے لیے ایران کا موجودہ نظام کم خطرناک ہے۔ امریکہ اسرائیل نواز ایران پاکستان کے لیے اسٹریٹجک خطرہ ہوگا، اسی لیے پاکستان خاموشی سے ایران کی ریاستی بقا کو ترجیح دیتا ہے، چاہے کھل کر ساتھ نہ بھی دے۔